12 वर्ष पूर्व जाइथिली मर्त्यर सेवंती नगर राजा चंद्रधरर आतिथ्यता मो मनरे भरिथिला असुमन स्नेह हेले आज कहीं जीवा इच्छा हुए कहारी निकटे देखिबा ता सुखर साम्राज्य हाँ हाँ देखिबा ता सुखर साम्राज्य नारायण नारायण श्रीमने नारायण नागमाता जय हेउ माता देवर्षि तुम्हें पुणी पाताल पुरारे माता देवर्षि हाँ माता आसवा इच्छा नथिले मध्य न आसी रही पारा नहीं ए कलिया नारद माता देवर्षि कारण कारण कि कारण देवर्षि माता कारण यह जे मर्त्यपुरे तुम सम्मान हानि हो सारी माता तुमर भक्त राजा चंद्रधर भोगुची कठोर जातना माता तुमे जदि असमय तांकु सहन हेबो माता देवर्षि तेबे तुम निंदा बाजना बाजिबो ए त्रिपुरा मध्य माता नहीं देवर्षि ना मागो हुआ साहा साहा हुआ झटती मागो हुआ साहा सुना है
କରନ୍ତୁ ମାତା। ତାହେଲେ ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ସାହସ ବଢିଯିବ ମାତା। ନାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାଇଁ, ସେ ଯେପରି ମୋ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବି ମୁଁ ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ନାଗରାଜା ବସୁନ୍ଧରା ଭଗ୍ନୀ ମନସା ନାଗ। ମାତା ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ଲାଗିଗଲା ଏଥର ଅସଲ କଳି। ଯିବା ଜଳୁଥିବା ଅନଳରେ କୁଟାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରି ଏହାର ମଜା ନେବ ଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଜୁଥିବ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।